Guys, mapapalaban nga pala kami sa Twin Fitness. Ito si Coach, makakalaban niyo po sa Atan. Coach, ba't gusto mo kalaban si Atan? Gusto ko kasing kalabanin natin kasi marami ako napapanood sa kanya. Mapanakit na tao eh. Eh gusto ko naman makatapat siya ng totoong mapanakit. I'm a professional boxing coach. Titignan natin, kung masasaktan ako ni Atan, doble ang suntok ka gagawin ko kay Atan. Pag tinamaan ko siya, pakakan! Ay! Pag tinamaan! Kaya Atan, maganda ka. Ito, yung katawan ni Coach. Coach, laro lang Coach ha. Laro lang. Atan, maganda ka na. Sana ang Atan. Eh, boxing na yan, boxing. Wala pa yung break Wala pa nga eh. Anis na lang ha. Bola agad, uy! Marks to. Galing ka na! 1-0. Anis din lang! Depensa! Yabang ah. Shot ah. Time out. Ito, nakabang ah. Galing. Galing. Cross jab. Uy, fake. Fakes. Uy! Bawal. Rebound. Honesty. Tigas lang. Para pakiyaw. Galing. Bang! Cross jab. Babawi yan! Time out. Panis. Uy, binibang! Binibang na! Alis din ang pre! Labas. Sabi mo labas. Labas. Hindi naman na-dribble eh. Tinatago mo eh. Pre, anis din lang pre. Lamang ka isa. Galit siya sa mas maano sa kanya. Normal lang. Depends on normal daw. Ayun na. Rebound! Sulaksa mo yan! Cash! 3-2. 3-1. Lamang kabay, dalawa. Anis di mo kasi pre. Akin si ka. Ginamit yung password. Uy! One job. Oh! Batay, airball. Bigay, Bye! Bigay! Airball kay! Error eh. Gatin mo kasi. Anis din lang pre, Uy, ano ko? Tigas yan, bye! Anis din lang pre! Huwag lang mag-react. Dakdak! Batay! Padakdak yun ah. Ano yun? Rebound! Cobra. Anis di lang pre, Uy, crossover. Bay! Bugs! Bang! Isa lang! 4-3 pa eh, habol ka. Oh, surrender. Wow! Anis di lang pre. Bang! Ginulong. Bawi. Dalawa. Labas. Akin. Up. Bay, nandadaya kasi. Laruin mo kasi na maayos. Kampi daw tayo sa kalaban niya. Parang naman po. Kasama mo kami, kakampihan namin yan. Dinadaya mo kasi kalaban mo, pre. Relax ka lang. Ano pa sinaro mo? Anis di lang. Uy, no look. Oh, ayun na. Oh. Galingan mo, bay. Wala. Ayun o. Ayun o, galingan, Shamgad.
Spin move. Bang! Up! Galit si Mentor. Yeah. Anis di pre. Depensa lang. Ispat yan. Kaya mo yan, Tan! Pasok! Anis di lang. O, rebound! Bang! All five. All 5 na! Time out. Oh. Oh, laro lang. Anis di lang. Rebound. Oh, yun o, tira. Ay! Tirang takot. Mesa, ayun na, binugan. Di ba? Tama ka isa. 6-5. Oh, ayan o. Ano yan? Tudulas na. Tinigdown. Up. Gaga, ayun na. Lo, siyatan, gaga, siyatan. Gaga, siyatan. Padulas na yan. Lakas mo talaga, Tan? Lakas mo. Madudulas ka dyan. Oh, di ba madulas? Lakas mo kasi. All 6 na to. 5-6-5 lamang kayo sabay. Anis di lang, anis di lang. Oh, rebound. Ayun na. Oh, step back. Spin move. Bola! Akin, bola! Bay, bigay bay sa kanya. Bola lang eh. Ang unat. Akin na. Bola bay, malinis eh. Ayaw mo na? Madayak eh. Paano madaya? Bola ka nga. Pang-olas yan, mga ganong moves. Oh, alipting ha. Bang, bang. Rebound. Oh. Op. Ano? Yawan niya. Hawakan mo daw, coach. Hindi ko nawakan! Oh. Yawan mo. Bigay bay, hindi niya nawakan. Yawan mo. Bay, hindi niya nawakan, bay. Yawan mo. Hindi niya nawakan. Tumama nga kay kuya. Yawan niya. Oo! All! Yan na pre, bigay pre, lamang ka mga isa eh. Lamang ka isa. Oh! Anis di lang pre. Uy! Ang dilim nun. All 6 na! All 6 by. All lang. Bang bang. Soyong. Pensa ka pre, lalamang siya dyan. Uy. Uy. Oop. Oh. Boom. Hop. Hop. Spin move. Scatter. Bang! Warning, warning. 8-7. Ano yun, pre? Gago yung luya. Galit siya. Ang pinito sa kalaban nun. Relax na kasi, pre. Lahat na lang kalaban mo. Lahat na inaway mo, pre. Yan, ubusin mo lahat yan. Pre, relax na, pre. Relax. Lamang ka isa. Warning na. 8-7. 8-7, coach. Dito ka naman. Gago yung luya. Pagpag mo, harvest na yan sa linggo. Anis di. Anis di lang ha, alam mo ka isa. Rebound! Fake news! Fake news! Hop, ligas ka na. Spin! Hop! Ano yun? Ano yun? Paul? Bigay ba? Error mo ba? Bigay mo. Masyo. Malas kayo. Malas pa ha? Pak! Relax lang kasi din mo kanina hindi ka na nagagalit, nakakashoot ka na eh. Relax. Kapasya pa kayo. Kampi na naman sa kalaban. Kumang isa. Depensa Anis di kasi. Paano mananalo? Hop. Uy. Uy. Oh, pensa. Tigas. Lalalala. Uli. Good. Rebound, bay. Rebound. Bang bang. Bang bang. Hop. Ay, ano yan? Ano yun? Last ka na, bay. Last ka na.
9-7. Tapusin mo na. Time out. Relax lang, pre. Kayang-kaya mo yung talunin, pre. Ha? Ano sabi mo sa laban? Surrender na, pre. 7. Anis di lang, pre. Anis di lang. Last ka na. Last ka na, bay. Benza. Bang silog! Bang! Last warning. Sige pre, last warning na. Pre, wala sayang. Tatalunin ka ba ni coach? Shamgad. Ang sayang. Ay! Olas! 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 Pares kay Las. Sure mo na yan! Sure! Up! Foul! Ano yan? Up! Up! Good! Spin move! Up! Tigas niyan! Foul! Tigas! Sa laksak! Layo! Uy! Amen. Hoy! Takot siya doon. Wala. Amen. Tabla yan. Tabla yan, bakit? Amen. Tabla yan. Wala, tabla yan. Tabla yan, bakit? Bigay bay, bigay. Depensa ka na lang. Wala. Tabla yan. Ano ba tawag mo? Oh, paloy! Overweight! Overweight. Dila. Ano ba yun? Wala. Surrender. Bigay mo na lang, pre. Depensa ka na lang, pre. Isang depensa pa yan. Depensa na lang. Depensa, honesty. Hop! Dinikit sa bahay. Uy, hop! Foul daw, pre. Foul daw. Foul. Honesty lang, pre. Sundin maayos. Itira yan, pre. Honesty lang, ha. Honesty. Hop! Depensa. Depensa nga tan. Anis nila, pre. Hop! Ay! Ala! Patay! Paano mo sasabihin sa kanya yan? Ano yun? Game ball na ba eh? Madaya ko eh. Okay lang yun. Madaya kayo eh. Okay lang yun, pre. Nice game. Madaya kayo eh. Okay lang yun, boy. Hop, coach. Hop, time. Hoy. Okay lang matalo. Okay lang matalo, boy. Okay lang yun, lang dun. Okay lang, relax lang. Okay lang matalo, baliw. O, isa pa daw. Isa pa? O, rematch. Coach, okay lang. Okay, bayad. Wala, mahina eh. Galingan mo. Yung normal na laro. 1 to 5 lang to, ha? Time! Ha? 10. 5 lang, mapagod na eh. Gusto mo bumawi ah. 5 lang, bay. Para makabawi ka, 5 lang. 5 lang? 5 lang, dami naman nun. 5 lang, bay. Lamang ka dyan, 5.